नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 14 एप्रिल मंगलवार दिन पड़ापी जाऊँगी पणा संक्रांति बा महाविषुव पणा संक्रांति। दर्शक बंधु 14 एप्रिल मंगलवार जहाँकि पड़ापी जाऊँगी महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति एवं एही दिन ओडिया नूतन नववर्ष भाव पालन करा जाइथाए। सेथिपाई जदि आपण माने एही गोटिए जिनिस को नहीं आपणक घर निकट थिबा हनुमानक मंदिर रे अर्पण करि देउछंती तेबे आपणकर जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही अछि से सबु मध्य पूरण होई जिवो। जदि आपण माने मध्य श्री राम एवं हनुमानक आशीर्वाद को प्राप्त करबा पई चाहुचंती तेबे वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो। तेबे आसंतो आउ डेरी न करी सेही गुप्त जिनिस विषय रे जानी रखिबा जहाकु कि आपण माने हनुमानक मंदिर रे दान करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। काहेकि ना आपण माने जानिचंती पणा संक्रांति को हनुमान जयंती भाव में मध्य पालन करा जाई थाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने चाकरी जनित समस्या ऋण कर्ज जनित समस्या किंबा आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करि पारु नाहंती तेबे समस्त समस्यार मुक्ति पाइबा पई पवित्र पणा संक्रांति दिन हनुमानक मंदिर रे एही गोटिए जिनिस को अर्पण करंतु। दर्शक बंधु आपण माने तो इंग्राजी नववर्ष को बहुत भल भाव पालुथिबे किंतु आमर सनातन धर्म रे आमर मान्यता अछि जे महाविषुव पणा संक्रांति को ओडिया नववर्ष भाव मान्यता रही। तेबे एही बळी पवित्र दिनटी को आपण माने केबे हेले भी हाथ छड़ा करंतु नाही काहेकि ना विशेष दिन मानकरे विशेष उपाय को करिनेबा द्वारा सेथिरु आपणको 100% शुभ फल मिलिथाए। दर्शक बंधु आपण मानक अनुरोध जदि आपण मानक निकटरे पणा संक्रांति पूर्वरु एही वीडियोटी पहुंची सारिछि तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतु जहाद्वारा आपण माने मध्य अन्य मानक निकटरे एही कथा को पहुंचाई पारिबे जहाद्वारा सेमाने मध्य एही उपाय को करिनेबा द्वारा सेमानकर धनजनित समस्या समूले नाश होई जिवो। दर्शक बंधु जदि आपणकर कौनसी अधा अधूरा मनस्कामना रही तेबे आपण माने हनुमानक मंदिर को जिबे एवं हनुमानक निकटरे मीठा पान को अर्पण करिबे। एहाकु करिबा द्वारा आपणकर जे कौनसी समस्या थिले मध्य हनुमानक आशीर्वादर समस्त समस्या तुरंत ही दूर होई जिवो। द्वितीय उपायटी रे आपण माने 11टी लवंग को आनिबे एवं ध्यान रखिबे समस्त लवंग गुड़िक अक्षत होइथिबा दरकार जेमिति कौनसी जगारो से खंडित होई नथिबो एवं एहा परे गोटिए धागा को जोगाड़ करिबे एवं एहा परे सेही धागाटी रे गोटिए लवंग को बांधी दियंतो एवं एहा परे गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करंतो। पुणी एहा परे आपण माने आउ गोटिए लवंग को सेही धागारे बांधी दियंतो एवं आउ थरे हनुमान चालीसार पाठ करंतो। एपरी करी करी आपण माने 11टी लवंग को सेही धागारे बांधी देबे एवं 11 थर हनुमान चालीसार पाठ करिबे एवं देखिबे सेही लवंगर मालटी को आपण माने हनुमानक मंदिर को जाई श्री राम एवं हनुमानक स्मरण करी हनुमानक गलारे पिंधाई देबे। एहा परे आपणक मनरे जहाँ भी किछि समस्या रही हनुमानक निकटरे जणाई देबे। एपरी करिनेबा द्वारा आपणकर समस्त समस्या को तुरंत ही दूर करिदेबे। देखिबे पणा संक्रांति दिन एही उपायटी को करिनेबा द्वारा खूब शीघ्र आपणको एथिरो चमत्कारी फायदा देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु तृतीय उपायटी एया अटे जे जदि आपण माने भाबुचंती आपणकर ग्रह दशा भलरे चालू नाही किंबा आपणक उपरे शनि दशा पड़िछि
ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟିରେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିଥାଏ ତା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ। ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ କତା ଲାଗିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲରର କୌଣସି କପଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ମାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।